अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आप कह रहे होंगे मैं कमरे में वॉक करके वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो यार मैं बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपको पता ही है कि लाहौर में कितनी गर्मी हो चुकी है। तो जब मैं बाहर निकल के वीडियो बनाता हूँ तो ये कैमरा गर्म हो जाता है, मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है और ये स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो जाता, कैमरा स्विच ऑफ हो जाता है। तो अभी एसी की ठंडी ठंडी हवा में जो है वो मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा। आपको पता ही है कि मैं स्टोरी टाइम शेयर करता रहता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं वो स्टोरीज एज इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो जिन लोगों को व्लॉग्स पसंद है वो परेशान ना हो, 2-3 घंटे के अंदर व्लॉग भी आ रहा है तो वो देखना भी मिस ना करिएगा। तो गाइज ये स्टोरी है जाहिद की। जाहिद का एक भाई और 2 बहनें थी और जाहिद सबसे बड़ा था। और अगर मैं ये कहूं कि जाहिद अपने माँ बाप का सबसे लाडला बेटा था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत लायक फायक बच्चा था। उसने थ्रू आउट अपने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। जाहिद का ड्रीम था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अच्छा, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। जाहिद ने मैट्रिक में पूरे लाहौर बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल की और उसने लाहौर के सबसे ज़बरदस्त प्रेस्टिजियस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। एफएससी उसने उसी कॉलेज से कंप्लीट की। क्योंकि उसको बिजनेस का शौक था इसलिए उसने बाद में ऑप्ट किया बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके लिए भी जो लाहौर की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी वो उसने चूज की और वहां पे उसका एडमिशन हो गया। 4 साल का पीरियड था ग्रेजुएशन का, बड़े अच्छे तरीके से उसने कंप्लीट किया और यूनिवर्सिटी में उसकी 2nd पोजीशन आई। उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में जाहिद ने एमबीए में एडमिशन ले लिया। आप सबको पता ही होगा कि जो एमबीए की डिग्री होती है वो तकरीबन 2 साल की होती है। तो अभी उसके एमबीए को तकरीबन 1.25 साल गुजरा था कि जाहिद के वालिद साहब की डेथ हो गई। पूरी फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा सदमा था और जाहिद के लिए भी यकीनन वो बहुत बड़ा सदमा था। जाहिद इतना दिल बर्दाश्ता हुआ, इतना इमोशनल हुआ कि उसको एमबीए बीच में ही छोड़ना पड़ा। तकरीबन 6 महीने जाहिद इस ट्रॉमा में रहा, उसके बहन भाई इस ट्रॉमा में रहे, उसकी मदर डिप्रेशन में रही। लेकिन आखिरकार फिर जाहिद ने अपने आप को मोटिवेट किया, उसने अपनी मदर को मोटिवेट किया, उसने अपने बहन भाइयों को मोटिवेट किया और फिर से वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद उसने डिसाइड किया कि उसने एमबीए नहीं, उसने सीएसएस करना। तो जाहिद ने जोर और शोर के साथ सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कर दी। जाहिद ने सीएसएस की तैयारी इतनी लगन के साथ की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जाहिद की 6th पोजीशन थी सीएसएस में। और आपको पता ही है कि जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉप पोजीशन होल्डर्स होते हैं सीएसएस के अंदर, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो कोई भी डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। तो जाहिद ने पुलिस डिपार्टमेंट चूज किया और फाइनली जाहिद की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जाहिद ने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया एज एन एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी ग्रेड 17 का ऑफिसर होता है। उस दिन जाहिद की मदर की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। पूरा घर जाहिद की कामयाबी का जश्न मना रहा था। जाहिद ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ पुलिस की जॉब स्टार्ट की और कुछ ही सालों में जाहिद की प्रमोशन होगी और वो एसपी रैंक पे पहुंच गया। इसी दौरान जाहिद की पोस्टिंग्स भी होती रही और आपको पता ही है कि सर्विसेज के जो लोग होते हैं वो पूरा पाकिस्तान फिरते हैं। तो कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। आहिस्ता आहिस्ता जाहिद तरक्की करता करता एसएसपी बन गया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये जाहिद के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। एसएसपी से ऊपर सिर्फ 2 ही रैंक रह जाते हैं, डीआईजी और आईजी। आईजी इज द हाईएस्ट रैंक इन पुलिस डिपार्टमेंट और जाहिद का ख्वाब था कि एक दिन वो आईजी बनेगा। ये जो जाहिद ने सफर तय किया एएसपी से लेके एसएसपी तक, इस सफर के दौरान जाहिद में बहुत सारी चेंजेस आई। सबसे बड़ी चेंज ये आई कि जाहिद के अंदर गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया उसके अंदर। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। वो समझता था कि उसके पास पावर है, उसके पास सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। जाहिद की मदर बूढ़ी हो चुकी थी और जाहिद की मदर ने जाहिद को बुलाया, जाहिद के भाई को बुलाया और जाहिद की बहनों को बुलाया और कहा कि बेटा ये इस्लामाबाद वाला घर, जो कि 4 कनाल का घर था उनका और उस वक्त उसकी वैल्यू तकरीबन 10 करोड़ से भी ज्यादा थी, वो घर जाहिद की माँ सब बहन भाइयों के नाम करना चाहती थी। जाहिद को अपनी मदर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब माँ के साथ बातचीत कंप्लीट हो गई और जाहिद अपने कमरे में गया, अपनी वाइफ के साथ जब उसने बातचीत की तो उसकी बीवी ने कहा कि आपने इस फैमिली के लिए इतना कुछ किया है और अब इस घर का बंटवारा होगा और अब ये जो घर है ये आपके बहन भाइयों को भी मिलेगा। इस घर के हकदार सिर्फ आप हैं और आपके बच्चे हैं। और जाहिद ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जाहिद ने कहा हाँ बिल्कुल तुम ठीक कहती हो। अगले दिन जाहिद अपनी मदर के पास गया और अपनी मदर के पास बैठ के कहता है कि अम्मी जी, ये मेरा घर है और मैं ये घर किसी को नहीं लेने दूंगा।
زاہد کی والدہ کو غصہ چڑھ گیا اور انہوں نے کہا تم میرے ساتھ بالکل بھی کوئی بات مت کرو، جو اللہ کا حکم ہے، جس طرح سے اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، اسی طرح جائیداد کی تقسیم ہوگی، تمہاری بہنوں کو ان کا حصہ ملے گا، تمہارے بھائی کو اس کا حصہ ملے گا، تم نے جو کرنا ہے تم کر لو۔ زاہد نے اپنی ماں کو دھمکی دی کہ میں آپ کو دھکے دے کے اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ زاہد کی یہ بات سن کر ماں کا دل دکھا اور اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ زاہد نے نہیں دیکھا کہ اس کی مدر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ وہ پتھر دل آدمی وہیں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میری ماں آسانی سے میری بات کو مان جائے گی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو مرضی کر لے اس کی مدر اس کی بات کو نہیں مانیں گی۔ تقریباً 6 مہینے زاہد نے کوشش کر لی کہ کسی طرح وہ اپنی ماں کو منا لے کہ یہ گھر جو ہے ماں زاہد کے نام کر دے، لیکن ماں نے وہ گھر زاہد کے نام نہیں کیا۔ ان 6 مہینوں میں زاہد DIG بن چکا تھا، اور DIG کی بڑی پاور ہوتی ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ جب زاہد نے یہ دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ میری کوئی بھی بات نہیں مان رہی تو وہ پاگل ہو گیا۔ پاگل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے وہ حرکت کر ڈالی کہ شاید ہی کوئی بیٹا ایسی حرکت کر سکتا ہو۔ اتوار کا دن تھا، صبح 8 بجے زاہد اٹھا اور ڈرائنگ روم میں آیا تو اس کی مدر ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کو اس نے بالوں سے پکڑا اور بالوں سے گھسیٹتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر لے کے آیا۔ جب دوسرے بھائی نے چیخو پکار سنی تو دوسرا بھائی بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے ماں کو بچانے کی کوشش کی تو زاہد نے اپنے پولیس گارڈز کو کال کی۔ انہوں نے بھائی کو بھی پیٹا اور ماں کو بھی پیٹا اور پیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ جی، یہ بالکل ریئل سٹوری ہے۔ زاہد صاحب نے اپنی ماں اور اپنے بھائی کو اپنے ہی گھر سے باہر نکال دیا۔ ماں نے روتے روتے اپنی بیٹیوں کو فون کیا، اور اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ ان کا ایک اور گھر تھا اسلام آباد کے اندر، وہ فوراً وہاں چلے گئے اور وہاں پہ باقی 2 بہنیں بھی پہنچ گئیں۔ تینوں بہن بھائیوں نے ماں کو بہت زیادہ تسلی دی اور کہا کہ ماں جی کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کا ظرف ہے، اگر اس کو گھر چاہیے تو اس کو لے لینے آپ، اللہ اوپر بیٹھا ہے، منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ ماں نے بھی جب اپنے تینوں بچوں کی بات سنی تو ماں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن ماں کے منہ سے بد دعا نکل چکی تھی۔ ماں اور بھائی کو گھر سے نکالنے کے ٹھیک 2 دن کے بعد زاہد کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ہارٹ اٹیک اتنا سیویئر، اتنا خطرناک ہارٹ اٹیک تھا کہ اسی وقت زاہد کی ڈیتھ ہو گئی۔ زاہد کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے بیوی اور بچے چیخیں مار مار کر زاہد کو پکار رہے تھے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، زاہد ختم ہو چکا تھا۔ زاہد کی ماں کو پتہ چلا تو ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں نے دوسرے بھائی اور بہنوں سے کہا کہ مجھے وہاں لے کے فوراً چلو۔ بھائی بہن وہاں پہنچے، ماں بھی وہاں پہنچی، انہوں نے زاہد کو دفنانے کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا گیا اور زاہد کو دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد جس طرح ماں چاہتی تھی، ماں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جائیداد کی اس طرح سے تقسیم ہوگی جس طرح سے اللہ نے فرمایا ہے، اسی طرح سے جائیداد کی تقسیم ماں نے کر دی۔ بہنوں کو بھی ان کا حصہ مل گیا، اور بھائی جو تھا اس کو بھی حصہ مل گیا، اور زاہد کی بیوہ کو بھی حصہ مل گیا۔ تو گائز، آئی ہوپ آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔